Terima kasih Menteri. Sekarang saya ingin mengundang Yang Mulia Bapak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Silakan bicara Menteri. His Excellency President of the General Conference, Yang Mulia Presiden Her Konferensi Excellency Umum, Chairperson of the Executive Board, Yang Her Mulia Dewan Excellency Eksekutif, Director General of UNESCO, Yang Mulia Excellencies, Direktur ladies Jenderal and gentlemen, UNESCO, Assalamualaikum Yang Mulia Bapak dan warahmatullahi Ibu hadirin, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat On pagi. behalf of the Government of the Republic of Indonesia, Atas nama Pemerintah I would Republik like to Indonesia, express saya our sincere ingin appreciation menyampaikan to the Government penghargaan of kami Uzbekistan kepada pemerintah for the warm Uzbekistan hospitality atas and excellent organization keramahan dan of this penyelenggaraan Konferensi 43rd Umum General Conference ke-43 in the historic and marvelous yang city luar Samarkand. biasa, kota bersih dan Indonesia menakjubkan ini appreciates di the Samarkand. support of UNESCO and all member Indonesia states for the menghargai dukungan decision UNESCO to dan designate seluruh Bahasa negara Indonesia anggota as atas the 10th keputusan untuk official menetapkan language of the bahasa UNESCO General Indonesia Conference. sebagai bahasa resmi Bahasa ke-10 Indonesia Konferensi Umum UNESCO. has long served as a bridge of Bahasa Indonesia unity telah lama menjadi across jembatan our archipelago of more persatuan than di seluruh kepulauan 17,000 kita yang terdiri islands, atas lebih dari 700 local languages, and 1,300 17.000 ethnic pulau, 700 bahasa across daerah, our country. dan Today, 1.300 suku it bangsa also di become a seluruh bridge negeri of kita. understanding among nations. Kini juga telah menjadi Now, jembatan I will pemahaman continue antara this statement bangsa. in Bahasa Indonesia. Sekarang saya akan melanjutkan Saya akan mengawali dengan dengan pantun bahasa Indonesia. budaya tak benda yang telah diakui I will UNESCO. start with the intangible cultural name Bunga pantun selasih that mekar has di been taman, declared by UNESCO. petik setangkan, Basil flowers bloom in sains the dan garden. digital yang semakin melebar. Pick the Dalam ink is konteks delivered ini, in peran dan mandat UNESCO Science and menjadi digital. esensial sebagai penuntun In moral this dan sumber context, pengetahuan UNESCO's global role and mandate yang become meneguhkan essential nilai as a moral kemanusiaan guide dan perdamaian. and source of Untuk global tujuan knowledge that inilah, affirms the UNESCO values of harus menjadi humanity kompas and peace. etika bagi peradaban dunia. For this purpose, Sejalan the dengan UNESCO prinsip must tersebut, become an ethical compass Indonesia for memandang world perlu adanya civilization. perlindungan dan dukungan tanpa In syarat line with bagi hak-hak fundamental di principle, zona konflik, khususnya di Indonesia Gaza, feels di mana to hampir seluruh for elemen unconditional peradaban protection and dihancurkan support dengan for sengaja fundamental dan rights in terancam conflict hilang. zones. Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, We pendidik, urge the global community jurnalis, to ensure the dan safety relawan of students, kemanusiaan, educators, serta journalists, pemulihan and total humanitarian fasilitas workers, pendidikan as well dan as the full cagar restoration budaya of yang their rusak. educational Ini adalah facilities and pertaruhan cultural martabat heritage. kemanusiaan yang This is a harus gamble kita on menangkan. human dignity Yang that we mulia, must win. hadirin yang saya Honorable hormati, guests, Indonesia percaya bahwa solusi Indonesia atas believes tantangan that the global solution to tidak global semata-mata terletak pada kekuasaan challenges lies atau not solely ekonomi, in power tetapi pada or manusia economics, yang tercerahkan but in melalui enlightenment pendidikan, humanity through education, sains, science, kebudayaan, serta culture, komunikasi dan informasi and yang communication and membebaskan. information. Nilai-nilai mendasar inilah yang membawa These kami fundamental values pada are penegasan what bahwa leads pendidikan us adalah to hak affirm dasar that setiap education anak is a basic dan right tidak boleh ada satupun yang of tertinggal. every child and no one should Di be left Indonesia, behind. angka Di Indonesia, partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun the school dan participation 13-15 for tahun children aged masing-masing 7 to telah 12 mencapai years and 99,19% 13 to 15 dan 96,17%. 99.19% and Kami baru saja 96.17% mengeluarkan kebijakan pendidikan respectively. bermutu untuk semua We have just sebagai issued a policy pelaksanaan on quality konstitusi education dan asta cita Bapak Presiden for Prabowo all Subianto information serta of the sebagai Constitution jalan as the menuju kemanusiaan ideals yang adil of dan President beradab. Prabowo Subianto. Kami juga meluncurkan gerakan As well as semesta efforts untuk towards mempercepat justice pencapaian and tujuan civilized keempat community. pembangunan berkelanjutan We yang also sejalan launch dengan as a kebijakan universal Presiden movement to Indonesia accelerate yang the memprioritaskan achievement of the satu, Fourth Sustainable Development pembelajaran Goal. mendalam yang menekankan praktik First one is pembelajaran yang deep lebih learning that emphasizes berkesadaran, more bermakna conscious, dan meaningful, and menggembirakan. joyful meaning. Dua, pengenalan kecerdasan artificial, Two, the coding, institution serta of penguatan artificial pendidikan intelligence, karakter. coding, Tiga, as peningkatan well as kapasitas dan learning kesejahteraan education. guru sebagai Three, agen increasing the pembelajaran capacity dan and sebagai welfare agen of teachers peradaban. as Empat, agents of pemenuhan learning gizi and anak as sekolah agents of melalui solution. program makan bergizi gratis.
Dan Free 5. national list of Pengembangan school sekolah children to rakyat a free no just bagi program. anak-anak dari keluarga And miskin. 5. Developing public Selain itu, school for children Presiden from Prabowo poor juga families. meluncurkan program In addition, digitalisasi President Prabowo pendidikan also launched a dan digital rumah education pendidikan program and sebagai educational upaya homes as an memberikan effort to layanan provide pendidikan quality bermutu education bagi anak-anak di services for daerah children in terpencil. remote areas. Yang mulia hadirin Honorable yang saya guests, hormati, sebagai negara yang as a memiliki country keragaman hayati with dan diverse biologi, biodiversity and Indonesia geology, secara aktif memperkuat Indonesia kapasitasnya actively dalam expands bidang its sains capacity in the field melalui berbagai of program science UNESCO through various seperti UNESCO programs Manusia dan such Geosfer, as Global Man and the Biosphere, Geopark, dan Situs Global Warisan Geoparks, Dunia. and World Heritage Pada tahun Sites. 2024, Indonesia In menjadi 2024, tuan rumah Forum Indonesia Air Dunia will host ke-10 the 10th yang World menekankan Program Water pentingnya Forum, air sebagai sumber which daya emphasizes fundamental the bagi importance of kesejahteraan water as a bersama. fundamental resource for Indonesia shared terus prosperity. mengembangkan kebijakan open science dan Indonesia mendukung continues to upaya develop open UNESCO policies dalam and support penerapan UNESCO's etika efforts kecerdasan to artifisial implement agar transformasi AI digital principles to tetap ensure berpihak that pada digital manusia transformation dan menghormati martabatnya. remains to master Indonesia juga passion and meyakini dignity. bahwa kebudayaan adalah jiwa Indonesia also kemanusiaan believes that dan culture is the fondasi soul of perdamaian. humanity and the Kami foundation of berkomitmen peace. untuk terus We are melindungi committed to dan continue the memajukan program, keberagaman the protect, melalui program and advance pelestarian diversity through berbasis community-based masyarakat conversation dan pendidikan programs warisan budaya. and cultural Kami heritage juga education. berkomitmen menjadikan We are also kebudayaan committed sebagai to penggerak making pembangunan culture a berkelanjutan. driver of Dalam kaitan sustainable ini, development. Indonesia This sedang mempersiapkan Indonesia pencalonannya is preparing its sebagai anggota candidacy Komite as member Antar of the Pemerintah Konvensi Intergovernmental 2003 Committee of the pada tahun 2003 2025 dan Convention in mengharapkan 2025, dukungan dan negara-negara untuk mewujudkan komitmen kami. and expect support from countries Indonesia to juga realize our mendukung commitment. penuh mandat UNESCO di bidang komunikasi dan informasi. Kami berkomitmen She also memperkuat fulfills perlindungan committed bagi in keselamatan professional jurnalis information. serta memperluas literasi media dan informasi khususnya bagi kaum muda dan pelajar dengan mengintegrasikan program Especially for young literasi people and digital students di sekolah-sekolah. recognize digital Hadirnya literacy kami program in hormati, schools. izinkan saya menggunakan kesempatan ini Honorable guests, untuk allow mengucapkan me to terima use kasih this dan opportunity to express my penghargaan thanks and kepada appreciation Madam Audrey Azoulay to Madam atas Audrey kepemimpinannya Azoulay dalam memajukan for her leadership and misi advancing UNESCO yang penuh UNESCO's tantangan. challenging Indonesia berdiri mission. bersama seluruh Indonesia negara stands with anggota all member untuk memperkuat UNESCO countries to sebagai strengthen ruang UNESCO kolaborasi global as a yang global berlandaskan collaborative saling space percaya, based saling on mutual belajar, trust, dan saling menghormati. mutual learning, Mari and kita mutual pastikan respect. bahwa pendidikan Let us menerangi, ensure that sains education memberdayakan, enlightens, kebudayaan science menyatukan, empowers, dan culture informasi unites, memerdekakan umat and manusia. information delivers humanity. Samarkan menjadi pengingat bagi kita Samarkand serve bahwa as a peradaban reminder to tumbuh ketika us that manusia civilization saling grows when berbagi humans share pengetahuan dan knowledge menghormati with each perbedaan. other. Saya And akhiri we dengan respect pantun differences. dari I Jakarta end ke with a poem Samarkand, from Jakarta kota to bersejarah Samarkand, nan menawan. a charming historic Jika city. manusia bergandeng tangan, Humans join dunia hands, indah, the world penuh will be kedamaian. beautiful Terima and full of kasih. peace. Wassalamualaikum Thank you. warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.